Now after coming here, I met his mother. Samuel's mother is grieving. ताचे इतले heartbroken जाल्ली आसा की बाबी respected teacher in Montgiri स्कुलांत बरी एक टीचर ती बापूय ना. Only son Samuel of 22 years who was studying in Xavier's. He was studying 4th year economics करतालो. 2 भयण्यो आसा ताज्यो. second year economics शिकतालो तो 22 years old. ताजी बहीण ही रिझेन आसा आनी दुसरी बहीण आमची शिना. नाव ही इज लेफ्ट. ताच्या आवयक आनी ते दोग जाणां भयण्याकनी सोडून तो सोंपलो. वायट दिसता म्हणल्यार हांगा सगळें सांगपाक सोदता म्हणल्यार आय डोंट नो वेर टू स्टार्ट फ्रॉम. बट येस, एक इनोसंट भुरग्याची लायफ घेतिल्ली आसा आनी ह्या इनोसंट भुरग्याची लायफ म्हणल्यार कितें तें जालें की तेणें सॉरी म्हणलें. ही हॅड नॉट कमिटेड अ क्रायम, बिग क्रायम. He was not consuming drugs there to do a video and do it viral. He was not molesting any minor there, or he was not he didn't commit any rape there. Poor guy, cardboard, not plastic and all. Cardboard खंय तो उडोवपाक ते गेल्लो. कित्याक म्हणल्यार cardboard you all know it's biodegradable. नॉन बायोडिग्रेडेबल काही नाही, ते मातीत मेळटा. प्लास्टीक ना त्याचे आयदनां उडोवना तेणें, कंटेनर्स ऑफ टीन्स उडोवना. सो जस्ट डन करतासतना तो कोण तरी आयलो, व्हिडिओ काडून ताणें ताजो फोन नंबर घालून, बायक नंबर घालून सगळ्या कडेन व्हायरल केलें. तेंय आय कम टू द पॉयंट वॉट आर द डिसएडवांटेजीस ऑफ सोशल मिडिया ऑल्सो. बट द वर्स्ट पार्ट इज दॅट वी हॅव लॉस्ट अ गुड सोल, अ इनोसंट चायल्ड ऑफ 22. ब्रदर टू 2 सिस्टर्स ना जालो, आवयचो एकलोच आदार फ्युचर. आमचो सॅम्युअल बाब ना जालो. आनी कितें जालें आफ्टर दॅट ही वॉज सडनली दॅन पुलीस स्टेशनाक ताका हें केलें, आपयलें. पुलीस स्टेशनाक आपयलें कारण ताका कॉल आयलो. कित्याक बेस्ड ऑन सोशल मिडिया पुलीस हॅज टेकन एक्शन because we have not seen any complainant, no copy of a complainant, and I'm coming on Home Ministry now. I'm coming on Pramod Sawant here. There was no complainant. Then how could you all bloody call an innocent child and harass him? He was there, it seems, at the Mapsa police station from 2:50 till 10 o'clock. 7-8 hours you are humiliating him, traumatizing a young youth, a Goan youth. Bloody hell, what is going on, Pramod Sawant? Like, subscribe, and get notified.